الحمد لله أمي الله تعالى فو أما إن الله تعالى في ألك أني سبب بين إنا فانا ولا نتمنينا نوي على كلمانتي أبونداي أنا بروتني فمن كان ودي أمي ولنا من كونني نوي توحيدي نبي ولكو على كلمانتي ولنا جرو من بالا بلاسي من بالا نفا من بالا أني أو نفا دو دفو ولنا تمنونا نمغم مي سرا كوانا نفهميا على كلمانتيا فهميا كتلا كباروكي أبي هرم من لساتيما جين أني لهرا أني دودي نفو أولا كداكا أودونغو أني إراكا أنا ولنا تمنونا كفو alaga chidin sallallahu alayhi wa sallam anaka sahaba ken Abu Dharr al-Ghafari dundla ku utato ni keni sahaba ken alaga chidin kola sallallahu alayhi wa sallam falikan ayani ninka ku yalam alaga chidin yani ninka yalam bimo mininka alaka hakem mbaka jonkan ibudo ani jonka hakemi bi alaka ibni fladon wa sabake ko alaka chidi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allahu wa rasuluhu a'lam ko alana ka chidi ne ba don aliti udon alaka chidi nara afo ayi ko alaka hakemi bi jonka wode ka Allahu ta'ala kelempe bato kana flafara alaka fiyo li halala kuma kan ni barawla jonka hakem min bi utilamo kan walma jonka hakem mi Allah ta'ala ka jonka hakem min bi alakan wode mauma ni mo min ma flafra Allah ta'ala kan fiu asaraka tro flanga fiyati adonina ko Allah ta'ala kana utilamo la jabashiyo an kuma na ni rode kan Allah ta'ala kana utilamo la jaba amma fodi ko Allah ta'ala ko tido argino kono amu fodi ko Allah ta'ala kana tilamo la jaba ni rone na anya ira kan ga wala na timuna kada ka adama de ebisedina argino kono mugobe lahara jodo min bido argino kono retard la obda turu udabo jahannama de kono folo jurmu mumbula ni alama ya fa uma o jurmu ta ko jahannama de kono folo ko je janama bo jini ko jurmu bo farla o jurmu banin kofe o ka kaso kofe janama kono o bi bo kata do argine kono o islamo be o argine kono don be an gon bi ala dili ala ka on ta ke doni direte argine kono ya rabbal alamin ala ko no ga an kilina bela danima wato kuni na ala ko ni ala ga chiden min foni hadisan nan ko ala kana tilamo la jaba ko de mogo ni sara kasro flango fiate e doni na fiyo e ka hakemi bi alaka ala kido argina kono direct ikana itigira argin e jahannama na kuma te ka do kono re e koni bi bo zuzuma kene kan direct kata do argina de kono e koni tabi ke jahannama ko la mina dron nya mei ani ka tuka argina kono ka yen ka jahannama kono don ye jahannama kono ika television na ika argina kono isigini ka argina kono inyambula etabi ke janama koro ni mugo ni ka ala kelemanti ajeya mugo ni ka tawhidu jeya amode famia hadisan na hasala ni tawhidi kelemanti nafadi noy ala kelemanti nafai ala ga chidem manifo braji sidima amanifo baranuma sidima
ni ma fo selima ama fo suma ama fo hijima baranyuma shite ni kuma kan ni na fura baranyuma ma funa kira tawhid kelimpe ni Allah taala mo ni ka tawhid jara ko ala kido argina kono kasro ika hakami bi Allah taala ma kido argina kono kasro mi la jaba kasa ka wuli zuma ko fe ka tido argina kono direct iti don jahannama kono fiyo hala segon kele ito ke ni mo mi sara tawhid jele kan ni mo min sara ala kalimatiya jele kan akuma kan flanga fiya masra akuma kan kono akabara wala flanga fiya masra akono fiyo tasra isra'u li halama ati donina e ka hakami bi Allah taala ma lahara jodo akido argina kono kasro amila jaba anyo famiya hadisat nuna ne tawhidun nafa do ala ka anni sababa be an nafa do mu an min fo tuguni we mu ye wode mo ni sara lahara jodo hasan nana la tuguni ko mo ni sara kasro ima flafara ala kan o tibi do argina kono asare nana de ko dakhala janna ko tira mo do argina kono kaba mo min sara ala kilimantia kan ka ma flafara argina ma flafara ala kan fiyo isra ala kilimantia ka ko do na argina kono kumare na rasi wa gumina mo ko la ilaha illa allah ka kalmatu shahada ni afoli dan damate ka fo ka tla ka koro abaratu ka fo ka tla ka baraka na itu ko mo kirate ni sara kubido argino bi mana iduna argino kono kaba uni hasa fulai o bebi tan nyoy an kumara nin kan wala timinuna an yin la sigine tazkiratan lisami'in purike ka lamin kala ko hakli jigi wala timinuna o kase ka munasaba soro bainahu wa baina darsina al-yawm wala timini anamina wala min kebi ufla ukaseka ufla kolinuna uwaira ka ko be fenkeleni wede kama ami segin wala timini ka kamo hakili jiga la katla ka qur'ani tu ola alaka anni sababa be donc ni bela de ni bayra ka ko tawhidun nafadi bi ala anya ira ka wala timina tuguni alaka ciden ka hakuma kan sallallahu alaihi wasallam ko mo ni allah taala be nyoya lahara jodum sanfa du jurmu kabo duguma fukate sankuluma san legelema ikelen pe ka jurmu diɲɛ bɛɛ minɛ ka ban place foyi ma to ikelen ka jurmu kɔfɛ a kelen kɔfɛ ko nka i ka jurmu a dɔmana bomba ka bɛɛ etize ka bɛɛ fouiller ka bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ filankafoya kelen ma ye a kɔnɔ filankafoya kumakan ma sɔrɔ a kɔnɔ filankafoya baara ma sɔrɔ a kɔnɔ i ka dusukunnasiri ɲɛna i ka kumakan filankafoya t'a la i ka baaraw filankafoya ma sɔrɔ a kɔnɔ ni jurumubaden filankafoya kelen ma sɔrɔ a kɔnɔ ko masa Allahu taala fana bɛ o ɲɔgɔnna fa jurumu yafa ta k'a d'i ma k'i ka jurumu nin bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a ka ɲuman ye k'a ta k'a d'i ma k'i don arijinɛ kɔnɔ o ma fɔ baara siri ma n'o ye baara ɲumanw ye fo n'a kɛra tawhidi kelen pe ye o tɛ yen i tɛ kuranɛ kɔnɔna lajɛ fiyewu k'u bɛna baara ɲuman dɔ sɔrɔ ko ala ka ciden ni ɲɔgɔnna fɔ baara ɲuman dɔ ma i tɛ ala kɛra ka kumakan sɔrɔ hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko bi ka baara ɲuman dɔ fɔ ko a ye baara ɲuman dɔ fɔ baara ɲuman min bɛ yen n'o valeur bɛ se ka ni ɲɔgɔnna lase ma o tɛ yen n'a bɔra tawhidi kelen bɔ ala kelemantiya ya rabbi ala ka nɔgɔya ma ala ka faamuya di an ma donc fɛn min an kan ka jɔrɔ fɛn min an ka baara bɛɛ lajɛlen na ale de don ale de baara diinɛ bi silamɛya bi kole i ka baara bɛɛ bi kole ale de la ale de ye sibasoma ye ale ye kɔli de kɔli min don n'a kɔli fɔriyara baara fɛn fɛn bɛ na a bɛɛ bi nɔrɔ a la a si tɛ bin bilen mais n'a ma fɔriya baara fɛn fɛn bi dulon a la a bi bin baara min bi dulon a la a bi bin ka d'a kan kɔli ɲuman t'i bolo walima magasin ɲuman t'i bolo fɛn bɛɛ bi mara ale de kɔnɔ ale de baara ɲuman a bila i kunna i n'a fɔ tawhidi de i ka baara ɲuman bɔrɛ ye tawhid i ka ala kelemanteya
ibi baranma fen fen ke ibi tawhid le ke bore ne bin ka baranma be bla bore de kono bin ka baranma be mara mangven de kono ibi tawhid le ke magasin wal ma bore ibi baranma bla min kono ni ka bore kera bore nyumay ibi fen fen da kono fo ta tusi abi garanti ni ka bore ma ke bore nyumay ima ka magasin ma ke magasin nyumay abi shi donc ibi fen fen be ka magasin kono fen garanti ni te so be se kata abi se ka tien abi se ka tunu fen wala be ka do kan ka be tien bore fana na ma ka bore garanti ni abi tige ka bo ala dondola abi fara ala beni danger bela de nin kalanka fen fen me de misra ni be se kala saba donc be ki ka tawili keni be ki ka tawili da ka bla imagine kun ka ko kun ka tawili bore de bore mane do nga baranuma ni baranuma fen fen je ko nga baranuma fen fen be ni min na fasra je ani lahara mina be la bore ni kono wodi ni ka tawili donc fi ka badon ka sabati ke badon ka joro ka tawili la kutuba ka ja ya rabbi ala kan tawhid jeli ta ka di an kirina bela de nima o ko fe amina min tuba ala o ko fe an kin ko ka kuma ala kilimantiya kan nafa min bala ayni bela de nike ni wala na timini nafa anya fo tuba mi wala na timini du ngamuna ami segi nin kan mun ko son an ga se kani wala nan na tayi ko fra ko do restaurant ola kada kan ol be fengele ne o bebe talike fengele na munasaba min bi baina hadaini darsain an ga se ko munasaba don no mi relation min bi wala na timini anamina wala na min ke san ko dali wala na timini kan relation min ba nu te an ga se ko don rabtu baina darsain anga so ko flas nyuna no kira wala nan tayi o famiyali bi teliya ambulo insha Allah taala wa bi kasabawi tugni wala na mitimini bi lugara sayi o bi sikala ambulo tadhkiratan lima sabaqa wala na timinina kam hakili jigo fanana wode kama an signani mun kam o bita mimi tugun korolila wode anyi walanda min ke noyi ala kelemanteya ye o walanda contraire ami kuma ni kan bi insha Allah ina fo anya ira ka walanda timinina noyi ala kelemanteya ye blasi min bala anyi do fo ala hera min bala tiglan mo kan bien ani lahara anyi do fo ala au contraire noyi flanga fiya ye ni anna shirka diddu at-tauhid flanga fiya contraire yani tawhid no ala kelemantiya au contraire flanga fiya au contraire flanga fiya an kumara ni nafaka au contraire danger ni bola amina dufo adila insha Allah ala kani sababe ni wala min be wala timni ambulo korole nanti segin ka segin korolu kan kadaka abi muminu abu hakli jigi kuma bela abi do fro ka limino ka abi do fro fana ka ketaw ka no ni ma kele ala kan ne sawaba be khuturatu shirk flanga fa danger min bala toro min bala atila mo kan akachia ngami doni fo ala muwati re lihala kama ala ka anni sababa be naya do flo kuma nyaira kan na wala natimna korole anketo ka kuma flanga fa wala ndare kan sirku re kan adamna ani koro mindi flanga fa re ma flanga fa koro re mi wode ka fenwara fara Allah ta'ala kan abatola ka fenwara fara Allah ta'ala kan abatoto ka ala ni fenwara bato qualité dama de bala flanga fiala imma ka ala ni fenwara fara no ka batoto e ka bato ke ala ni fenwara ye wi flanga fia qualité du
walma ka ala yɛrɛ to yen pewu ka fɛn wɛrɛ le bato ka ala to yen o ye filankafoya kalite dɔ ye ninnu bɛɛ lajɛlen filankafoya de tɛ nin bɛɛ b'i wele ko filankafoya nin bɛɛ ye fɛn min kɔlɔlɔ ka bɔ a tigilamɔgɔ kan ala k'an ni sababa bɛn donc an bɛ ka hakili to nin bɛɛ lajɛlen de la tayi ka fɛn wɛrɛ bato ka ala to yen walima ka dali sɛmɛ ka taa fɛn wɛrɛ ma min ala tɛ o kɔni kɛli ka dɔgɔ silama ni kafiri fara ni ɲɔgɔn kan fɔlɔ mɔgɔw fɔlɔ kafiriw ani sisan kafiriw n'i y'o bɛɛ ɲininka bɛɛ ala kelenmanta nin na fo n'a kɛra mɔgɔ damadama fitinin ye dali ko sɛmɛ ka dali tigiya di ala ma ka dali ko a sɛmɛ ala la k'a fɔ ko ala de ye dali kɛbaga ye ale de ye dali kɛbaga ye mɔgɔ ma ɲɔgɔn sɔsɔ o la fo n'a kɛra mɔgɔ damadama mɔgɔ fitinin jamakulu fitinin olu ma ni tawhidi sɔrɔ nka problème ye yɔrɔ min jama ka ca o de ye batoli ka ala kelen de bato sa an sɔnna k'a fɔ ko ala kelen de dali kɛ a kelen de ye dugumakolo dan a kelen de ye kabakolo dan a kelen de ye adamadenw dan wa ala kelen de ye fɛn bɛɛ lajɛlen dan fɛn fɛn n'an ɲɛ b'a la diɲɛ kɔnɔ a kelen de y'a bɛɛ dan mɔgɔ si ma fara ala ka dali la an sɔnna o bɛɛ lajɛlen ma wabitali aydan wabitali an y'a dɔn tuguni k'a fɔ ko dalibaga fila tɛ yen dalibaga fila tɛ alahu taala bolo yani mɔgɔ si tɛ yen min farala alahu taala kan ka dali kɛ yɔrɔ an bɛɛ sɔnna o ma nka problème ye yɔrɔ min ni o kɛba o faamuyali b'a ma caya o de ye bato ye ka fɛn bɛɛ kɛ ala de ye sa ka ala kelen dɔrɔn de bato kumakan na ka ala kelemantiya kumakan na ka ala kelemantiya dali la ka ala kelemantiya kumakan na ka ala kelemantiya baara la ka nin bato bɛɛ lajɛlen kɛ alahu taala kelen pe ye a kumakan ma ani a baara ma o de ma faamuya o de kɛbaga ma caya o de kɛbali cayara fana tuguni donc kuma bɛ o yɔrɔ de la o de ye ka do fara alahu taala ka bato la ani ka filankafoya kɛ ala la a tɔgɔ a n'a mantun na tɔgɔ minnu bɛ ala la ani mantun fɛn fɛn nana ala ma ala kumana mantun fɛn fɛn kan a ka kuranɛ na ani ala ka ciden mantun fɛn fɛn fɔ ko nin bɛɛ bɛ ala la sallallahu alaihi wasallam i ka sɔn nin bɛɛ la i ka sɔn a ma a nana cogoya min i k'a to a cogoya la i ka sɔn a ma kɔrɔ min fɔra la ala bolo i k'a kɔrɔ bila yɔrɔ la kɔrɔ min fɔra la ala kɛra sallam i k'a kɔrɔ bila yɔrɔ la i kana fɛn fara kan i kana fɛn bɔ a la i kana cogoya ɲini a la tuguni kɔrɔ ni cogoya ɲuman de don fɛn min fɔra ko ni ala mantun de ye a bɛ cogoya ɲuman la i kana cogoya ɲini a la i kana yɛlɛmani ɲini a la i n'a fɔ a nana cogoya min a lo ten a bila ten i kɔni b'a bila i kunna ko ala ni dannifɛn si de man kan laysa kamithlihi shay ala ni dannifɛn si de man kan walam yakun lahu kufuwan ahad dannifɛn si tɛ yen min ni ala ni i bɛ ala kɛ ɲɔgɔn ma o tɛ yen ni nin ye tawhidu ye ni mɔgɔ min bɛɛ tila nin na sa a bɛ fɔ o tigilamɔgɔ ma k'aw fila fara ala kan o filankafoya min filɛ nin ye danger min b'a la a danger ye tɔɲɔni de ye inna shirka la zulmun azim filankafoya ye tɔɲɔni de ye tɔɲɔniba a tigilamɔgɔ kan i bɛ ala tɔɲɔ ka d'a kan i ka kan ka min kɛ ala ye i b'o de bɔ ala bolo k'o ta k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma min man kan min n'a man kan min n'a man kan ka ala ka hakɛ bɔ a bolo k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma min man kan min man kan tɔɲɔniba donc ni filankafoya a danger ni a danger o de kama Lukman alayhi salam ale b'a fɔ a ka kumakan na a kɛtɔ k'a ka den lajɛ kumakan dama dama ka conseil di a den ma kumakan dama dama a min fɔ a denkɛ ye kumakan fɔlɔ fɔlɔ min de ye o de ye ko a kana fila fara ala kan dɛ la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim
ndinke mimu fiye ijija ikanyana maya bela denina fin fulo min be nemo fiye kima bwala ikana gera la ikana madu atila ikana gera tula ikana gera ke bawla ikana gera fo bawla kuma te ka ke we flanga fuya de ko kada ka flanga fuya yi tonye min fanga ka bo flanga fuya yi tonye min fanga ka bo atila mo kan tiye ni lahara ka tabi fe bela denika Luqman al-Hakim aini ne fo adengaye akalla dil kan folo la ni a danger de ye wa danger ni mi o dalil mun bola Allah ta'ala ye suratul nisa ila Qur'ana asura nanina ni a konte suratul fatiha wa kele suratul baqara wa filay suratul ali imran wa sabay suratul nisa wa naniye sura min togo dara musawla Qur'ana sura niya sura jate sura nanina o sura nanina ni verset binani shegina o verset binani shegin ibta kuma kan suran ni Qur'ana bi bulu akra français mai wa akra arab ma akra kan langue sense fin be na bi bulu ni bi se ka kala e kayro ne laye Allah ta'ala ye kangar bila flanga fiya kan ani flanga fiya tiklamo kan ay kuma kan min fo angula me Allah ta'ala ko ni aya min kono ako inna Allah aw qadun ala la yaghfiru ko alati ya fashiyu an yushraka bihi kuika flala alaka alati bien masima ati ya fai mafiyo ko kumo min kasa flanga fuyaka kasa kaso flanga fuya bi edolina ko ati ya fai mafiyo kunga wa yaghfiru ma duna dhalika nga alabi ya fa mode ma mo mun sara kaso flanga fuya to donina jumu rabo donina jumu rabo kana nga flanga fuya te nafa anya hadisa mi fo wati siza salu cement min hadisa nan signa kambi kafo ni mo min sara kaso jumu chama bibolo nga flanga fuya ta kono ko alabo ya fa ujumu ya fa ujumu nyona ya fa takadima unini hadisa kuna ayan bitani niwe Allah ta'ala ko abi ya fa mode ma mo min sara kaso flanga fuya ma sura donina fiyo jumu wara sona bulonga flanga fuya te apsika ya fa kunga ufanana ka liman yasha ati ya fara be ma ufanana de ni mo min jara ale ko bi ya fay jurmuni na kaso flanga fi atala abi ya fay ma nay mo min lajaba ayul lajaba bi adlihi wa hikmatihi wa adlihi aboti lajaba ka kudo na ka kilila kada ka ayafu ngana ke ni mo mi tuna ka ke lara jodo ni musro ami tonye ngana ya farima bi rahmatihi akahine ni sawiyala ni flanga bi danger masa Allah ta'ala mani fo tu musima fo flanga fa kele kafa ayi kali ati ya fa mo sidi mafio mo min sara ka flanga fa kele peto idonina ni mo sara ka flanga fa to idonina sayali kudo kito nyana mala na fa mo watu mesa e bi balula e rabor hadsani kuma ni kalama ni kuma kanu lame ya lon danger bala iklara ka ya fa ni alafe ala ya fa ma nti ni ke flanga fa ni tumin donna nti ni ke ni mi ke tumin ke mbin fo ya ni flanga fa ni ala ya fa ma yo ya fa dele masabani fe ko ala ya fa ma no tubi jera ka fo tubi di duskuna tawbatan nasuha o tubi jera ibolo Allah ta'ala bi ya fa ma jurumu shi te ki to balula ko jurumu dunya ala ka ya fa ma abadan okay bishartin sirati min bala ka tubi ni mo min tubi rabbi ni mo min tubi rawati na kabuka juni ke tawla kabuka flanga ko ke tawla masa Allah ta'ala bi jafa garanti takadima ko ya faima ati dawma de ika jurumu min tinga de abu ori be fana yele ma tugunu ku ke baraji tuguni katla kabi ka mizanna la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni Allah ta'ala ka hinede ni Allah ta'ala ka hinede ka nyashi amma Allah ya rabbi ala min tudu kuma mi wara an na bele dene ka bon sayani kunga ni won mi koni tura tulma gele ya sa
mina tubi ke tubu kabla saufa so at-taswif soni mina ke soni mina bala nini ni halake na mina bala nini ni watili ke na mina bala ni bala ni ron mina ni bedabla ituro lo fus sayan na eta itrema Allah ta'ala kama oti da mode mani rona kwati ya fa oti da mo mafi yau abadan ya rabbi alaka ya famu flanga vya danger de metuni o aya kele na o sura kele na tubri Allah ta'ala na kuma kele ni fan kuma ni kele na tubri mais amina o aya nati kofi inshallah nasira ayroma flanga vya toro de ni ngafia toro de mutuni wode ashirku bimana shirku billah a'zamu dhunubi flaka flafra alakan jurumu bela bombade jurumu siti ale sanfɛ poala jurumu ta sanfɛ bunyana jurumu ta sanfɛ cejugiya la jurumu ta sanfɛ toro la jurumu ta sanfɛ inara sira o sira ye ni adamaden bi tɔɔrɔ sɔrɔ a la filankafoya de tɔɔrɔ ka bon ni a bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ ta ani lahara ta filankafoya de tɔɔrɔ ka bon ni a bɛɛ ye diɲɛ ta ani lahara ta a de ka bon ni a bɛɛ lajɛlen ye a ka bon ni a bɛɛ lajɛlen ye o de kama Luqman al-Hakim an bɛ sigi a ka kuma kelen nin kan suratul Luqman na aya 13 a ko yɔrɔ la inna shirka la zulmun azimun ko tɔɲɔni de don jurumu de don jurumu min ni a ka bon wa dibi min bɛ ni mɔgɔ min ye dibi sɔrɔ a la dibi tɛ a kɔfɛ bonya na juguya la ala k'an ni sababa bɛ a filanan a sabanan mun ye tuguni a shirk al-akbar filankafiya bonbaw ale bi ka baara bɛɛ lajɛlen de nɔɔni k'a bɛɛ jɔsi k'a bɛɛ ban pewu k'a bɛɛ ɲimi k'a ban i n'a fɔ lɔ tasuma bi lɔgɔ ni charbon jeni cogoya min k'a bɛɛ ban ni kojugu ye dɛ e baara ɲuman fɛn fɛn kɛ kabini balikuya don ma fo ka taa se ka bɔ balikuya don ma fo ka taa se o filankafoya ba nin daminɛ ma e bolo e baara ɲuman fɛn fɛn kɛ seliba sunba sarakatuba koɲumanba banasinituba e di fugoli min kɛba baara ɲuman susu ka bɛɛ la ɲɔgɔn kan a b'a bɛɛ lajɛlen de bin k'a nɔni k'a dɛngɛ k'a bɛɛ yɛrɛkɛ dugu la k'a bɛɛ ban pewu i n'a fɔ ni k'a jɔsi k'a bɔ yen i n'a fɔ ni ji kɛ sifɔn na ka tabilo jɔsi a bɛ sɛbɛnni jɔsi cogoya min dɛ filankafoya bonba b'i ka baara bɛɛ jɔsi tɛ ka bɔ ekran kan ka kɛ i n'a fɔ i ma foyi de kɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ hali miskala zarati ɲuman i ma kɛ a b'a bɛɛ de jɔsi ka bɔ yen ya rabbi an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka ni sababa bɛn wa thalithu aidan min khudurati shirk al-akbar filankafoya bonba a danger min b'a la tuguni o de y'a sabanan nin ye o de ye mun ye filankafoya bonba o ye danger min b'a la tuguni ni o bɛna a danger sabanan na an bɛna sabanan fɔ naaninan fɔ o ye ala ka ciden sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ye hadisa dɔ nati o hadisa in fima rawahu Bukhari wa Muslim o hadisa nin kɔnɔ ala ka ciden y'i kanto a la sallallahu alaihi wa sallam ko an k'an yɔrɔma janya halaki finba 7 la ijtanibu 7 mubiqat ko an k'an yɔrɔma janya halaki finba 7 la an k'an yɔrɔma janya halaki finba 7 la ko fɛn 7 bɛ yen jurumu 7 bɛ yen k'o bɛ adamaden halaki o b'a tigilamɔgɔ halaki o b'a tigilamɔgɔ ta tiɲɛ
diɲɛ fara lahara kan ala ka ciden fɛn wolonwula de fɔ hadisa nin kɔnɔ k'o tugu ɲɔgɔn na o t'a yira k'a k'o ye a bɛɛ ye dɛ mɛ a kumana a yɛrɛ kumabaw dɔ de kan k'o fɔ hadisa nin kɔnɔ k'an k'an hakili to la kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o halaki fɛn wolonwula in ala ka ciden fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam haythu yaqul اجتنبوا 7 موبقات يعني المهلكات هلك يقولون لا كون ما بالا قلنا وما هي يا رسول الله سبب من تمي على كراك اكرف ودونا ولي على كشيدين نكا صلى الله عليه وسلم كو على كشيدين وفيرون لاي ويمني وحلك فيرون لاي ويمني قال على كشيدين كو افلو مي الشرك بالله ko ka fila fara ala kan ko de ka bona bɛɛ ye ko filana a sihr kɔrɔtɛ baara ni bɛɛ filankafiya nɔgɔya dɔ ye ko nin fana ye halaki wolonwula filana ye hadisa nin kɔnɔ a sabana wa qatlu nafsi allati harrama allahu illa bilhaq ani ka mɔgɔ bɔnɛ a ni la ka mɔgɔ fagali sugu ni e kɛra mɔgɔ min bɔ sababu ye k'a sɔrɔ a ma kɛ sariya kan ni bɔ sababu ye donc i bi don nin kɔnɔ a kɛra sa mɔgɔ b'a kɔnɔ tiɲɛ saw o bi don nin kɔnɔ mɔgɔ b'a den faga saw o bi don nin kɔnɔ maafalaw min bɛ mɔgɔ fa muru la saw o bi don nin kɔnɔ e kɔni ye mɔgɔ faga e kɛra mɔgɔ ni bɔ sababu a ye sira fɛ a kɛra denmisɛnnin ba a kɛra mɔgɔ sugu ye nin donnen kɔ a tigilamɔgɔ la e kɛra sababu ye k'a nin bɔ e bɛ don nin kɔnɔ halaki fɛn wolonwula de don a b'a tigilamɔgɔ halaki pewu a dɔ ye mun ye o le ye wa akili riba ka bɔrɛ kɛ nafolo riba dun riba nafolo e ka baara bɛnnen riba nafolo dun de ma o bɛ don nin kɔnɔ o ye halaki wolonwula naaninan ye walima duurunan ye a wɔɔrɔnan mun ye a duurunan mun ye wa akili maal al yatim ka yatimadenw ka nafolo dun mɔgɔ min fa sara k'a sɔrɔ a ma balikuya fɔlɔ nafolo min tora e k'i da o bɛɛ lajɛlen kan k'a bɛɛ dun ka kɔn a ma balikuya i k'a dun nasira o nasira fɛ n'a ma kɛ sariya ka sira ye i bi don a kɔnɔ a wɔɔrɔnan min ye wa tawalla yawmul zahaf kɛlɛ don silamɛ ni kafiri bi i n'a fɔ jihadi min tun ma kɛ fɔlɔ ala ka ciden n'a ka sahabolo bolo o ɲɔgɔnnaw o don mɔgɔ min b'i boli kafiri kɔrɔ o don ka siran k'i boli o fana halaki fan wolonwula in o y'a wɔɔrɔnan ye a wolonwulanan n'o y'a laban ye hadisa nin kɔnɔ o de ye wa qadfu lmuhsanati alghafilati almu'minat ka nkalon da muso la muso min yɛrɛla tanga muso ye ala tanganen don a bɛ hakɛ to tulonkɛ kɔni o t'a ka programme kɔnɔ fiyewu diɲɛ tɛ nin kɔnɔ k'i tugu ɲangoya ni hasidiya ma ka nkalon da a la ko a ye tulonkɛ k'a sɔrɔ i m'a ye i m'a mɛn i ma sika a ma k'a dabɔ a tigilamɔgɔ tɔgɔ tiɲɛni kama k'a dabɔ a tigilamɔgɔ la maloya kama k'a dabɔ a tigilamɔgɔ danbe buruja kama k'a lawuli a ma ka baga a ma k'a nkalon da a la ko a ye nin kɛ k'a sɔrɔ a m'a kɛ ko i k'i labɛn ko i donna halakiba wolonwula ni kelen kɔnɔ ala ka ne sababa bɛn nka an ka walanda in mun kan o de fɔlɔ ye n'o ye filankafoya nin ye yarabi ala k'an kisi ka bɔ filankafoya nasiraw ma an bɛ walanda jɔ min kan o fana presque an bɛ fɔ u b'a bɛɛ lajɛlen kan ayi o b'a bɛɛ lajɛlen kan an ye fɛn fɛn fɔ nin ye wallahi ni mɔgɔ min miirila ma i b'a dɔn o kumakan nin na an bɛ min kɛ laban ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i nin faamuya hali jugu mɔgɔ min ni a man di ye fiyewu wallahi i t'a kanu fiyewu ko ala ye filankafo bɛɛ na i t'a kanu fiyewu ko filankafoya ka ye a donni na lahara jɔ don n'a ye nin lamɛn o ye jugu ye kuma tɛ ɲi ma kuma tɛ i yɛrɛ ma i t'a kanu fiyewu k'a fɔ ko ko filankafoya ka ye o tigilamɔgɔ donni na lahara jɔ don i jugu i t'a kanu fiyewu ka da kan nin b'a bɛɛ sanfɛ
atete mininkan ana ba fanga kuma na ko ni adan ni adan la de ya rabbi ala ka famel kun ma no ya an kirgina bele de ni amba kalama ka fo Allah ta'ala bulu ale de daluke ay adamadu fisa aka dan fiun fisa ya ni woye ay mele ko bele de ni dam mele ka do ka fisa ni doye do duma ale do ka su ala la ka tem do ka woye Allah ta'ala ka fisa man tiade masa Allah ta'ala yoro fanan dam ay yoro do fanan fisa ya ka tem yoro kam ina fo ay alkaba ani madina ala kra kam muslim no o place ni ani bait maqdas no muslim ni Palestine o fanan misri sabayin yoro sara misri to yinya min kan kadro misri be ala talidi wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada misri be Allah ta'ala tadiye nga yoro do be misri do kafsa ala bolo katemi yoro do kan ina fo dugu do kafsa ala bolo katemi dugu kan cugame maka bif samanti ala cugame ani madina bif samanti ala cugame ala ka yoro ni nali nogaya anye ala kana saka kun fatu anna ya rabbal alamin wa allah ta'ala fana adamadun tam ka adamadun sayani nogoye adamadun bele jenin faran non kan ala if samanti adu an yonche fasamanta kalutu kacha nga min ka buna beyi anga kuma kan bu de kan masai alamadin dan kadam na bi adam ma fo kata se tiyan mo labama min laban soronto fo ka se tiyan mo labama min ka sana bele deniye ka be franun kan wi Allah ta'ala ka chidi woni masa Allah ta'ala chidi min dan o chidi ni kafsa kateme chidi ni kafsa katema ala ka dan tu kada kan Allah ta'ala ni udan katla ko fanan kiran ko kanu sababu yala katla ko fanan nafsa ya ko kiran ko ubla mitimina ka fo ni bi awde bla ni ka jongni nyonche du makulu kan min ka chifo awye ma awbla aw nga fonctionna ni bi bla umbe awbla ka barala aw bi to ni ka jongche kan ka chifo awye abu ci la sin kan buguma min ka di do me bo fuyi iba fuyi ni kan bugoyi ako barake ketal fotala wo mo min no abi fo ma ko ala ka cidon wulu kafsa ka temi ala ka tanfu ay adamadun belaje ni ka dugma kulun kan belaje ni benaw kan belaje ni benani kan ko ala ka cidon ni kafsa ni adamadun beye cidin fin na kadam na sayyidina nuh alayhi salam ko ka tasi alaka cidina sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam wulin kafsa ni kidin belade wulin kafsa adamadin belade ni ala yin fo wulka kuma kana an yula me ala yin fo wulka kula an yula me hadis aya dun na qur'ana kan aya ni o aya min filɛ nin ye a ye tali kɛ nin kumakan na n'an ye kuranɛ dayɛlɛ kuranɛ sura wɔɔrɔnan ka kɔnte suratu fatiha kelen suratu bakara fila suratu alimran saba suratu nisa naani suratu maida duuru suratu an'am wɔɔrɔ ala ye sura min tɔgɔ da bagan misɛnw na ala ye sura min tɔgɔ da baganw na suratul an'am baganw na o sura in ni donna nin sura nin kɔnɔ i bɛ taa kumakan ninnu sɔrɔ yen o sura in a verset 87 verset 87 i b'o lajɛ n'a kuranɛ français ma de b'i bolo walima arabe ma de b'i bolo a kɛra langue fɛn fɛn ye n'o de b'i bolo n'i b'a kɔrɔ dɔn i k'o lajɛ i k'o kalan ala ye min fɔ cidenw ye o filɛ masa Allahu taala
ay cidin lafsaya ay cidin buye ay herebe koyi ina fanya la kala chugame Allah ta'ala ay cidin tan togoma anti aya ni kalana kada kan wati kana kunala jaya ambulo vocal kana jaya me ami aya ni legni ni fo masa Allah ta'ala ay cidin tan shigin ta a togoma ni yoro la ka bele deni bele cidin bele bin konana abi komi misala boloma walillahi al-mathal al-a'la ni ba fɛ ka kuma jamakulu dɔ fɛ i bi jamakulu bakuruba la i bi jamakulu yi i bi mɔgɔ dama gurupu damada mɔgɔ dama ta a tɔgɔ ma k'a fɔ bɔn a ye nin kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan o t'a yɛrɛ ka di ko mɔgɔ min tɔgɔ ma fɔ ko sen t'a la a ye bɛɛ de sen b'a la ala ka ciden 25 o ciden 25 in ciden kumaba 25 in a ye mɔgɔ 18 ni tɔgɔ ta a ma k'o fɔ kuranna aya nin na kolojɛ la ka kuma bɛɛ kan a ye samanta min k'o ye a ye hɛrɛ min k'o ye ka kuma o hɛrɛw kan a y'o kanu cogoya ka kuma o caman kan a tilalen kɔ kuma na a ye kuma datugu ni mun ye a ye kuma datugu ni mun ye o ciden ninnu a ye mun f'u ma a ko o ciden min filɛ nin ye ciden fɛn fɛn fɔla nin ye ani ciden fɛn fɛn nana o ciden fɛn fɛn fɔ nin ye Allahu ta'ala ko cogo di ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الله تعالى يفجرون مكانا أن آدم آيات السان في دوني الله تعالى كمانوكا أي هرم كي أكمل بلدنكا ويولا سيادان فون بلدنكا أيوف سيادان فون بلدنكا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون مسأل الله تراكم بكم ko ka hero fo hero min kiraw ye ala bolo ani hero min kiraw fo ye ano buru o bonson ye ano balmo ye ala samanta mi duma katla ko kana tugunu ko bila sira jeli kan katla ka bunye bani ta duma ako ni mi file ni Allah taala ka kana sira de ni Allah taala ka sira kana sira de abin mo de bila sira nin kan mo min kadi ala ya rabbi ala kan kanda kamna ka jona a ko nka mɔgɔ fɛn fɛn fɔli ninnu ye ni ciden ninnu ni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ko nin ciden bɛɛ lajɛlen a bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan ni ninnu kelen pe fila fara ale Allahu ta'ala kan kumakan ni baara la n'o kelen pe fila fara kan ko mun kɛ lahabitu anhum o ye baara fɛn fɛn kɛ o ye fɛn fɛn kɛ ko Allahu ta'ala bi labɛnni kɛ o kan ma kanu ya'malun o ye baara fɛn fɛn kɛ ko ala b'a bɛɛ bin ala bi u ka baara bɛɛ lajɛlen bin ka bɛɛ tiɲɛ ka baara bɛɛ tiɲɛ ka tila k'u fara maa kunango kan tuguni ya rabbi ala kana kunangoya la ilaha illallah masa Allahu ta'ala bi ka nin de fɔ a teriw ye fama balu nahnu anw ka lahala bi cogo di n'i y'a teriw de a ye kuma ɲɛsin a teriw ma a ye kangali gɛlɛn min da a teriw ye anw durumutɔ mɔgɔ minnu ye mɔgɔ fila fara ala kan fiyewu mɔgɔ minnu ye ala ye o jogo dilan k'o labɛn o motɛri o jogo filan ala sɔsɔ ma ye o la mɔgɔ minnu ye o labɛn ala taala bolo de ka d'a kan ala bɛn'o bila baara min na micɛ min na ani ala ko ta ti na taga ni n'o ye ala ka cidenya bɛɛ bi ɲamada o de ma olu ye kuduwa de olu ye ladege ɲuman bɛɛ bi olu lajɛ ka ala taala bato ni olu ka sira ye olu ye jurumu to o la yala ni ala taala ye kangari gɛlɛn da olu ye ko n'o ye filan kɔfɛ kelen kɛ ale la a b'o ka baara bɛɛ tiɲɛ ka buruja ka tila k'u ka baara bɛɛ tiɲɛ pewu k'o ban ka bɔ ka baara bɛɛ la ka tila u bɛ fara maa kunango fana kan ala k'an kisi o nana aya wɛrɛ la o kuma ɲɛsira ala kira de ma sallallahu alaihi wasallam o min ka fisa ni ciden bɛɛ lajɛlen ye tuguni
on na kira ala ni fa atiruma ay ni fa kan bogoma ay fa ka ciduma otuma on tabi ke chodi sa ala kan kisi flanga fiyama ambi waranda joni rola amba ina Allah taala fe ala kan an labanye ala ka hereka na awi ala kan kisi ala kan tanga flanga fiya do mama bomba ala kan kisi ama ambi sigini min kan ka danger fo de pour que anga se ka to an ka laɲini walanda ni faamuyali tawhid faamuyali a kana dan groupe ni kelen ma ka da kan ka ɲɛnamaya dulon ni ale de la a kana dan groupe ni kelen ma ne b'o fɔ n balimaw bɛɛ lajɛlen ye groupe nin sanfɛ a ɲɛɲini yɔrɔ bɛɛ i b'a karamɔgɔ jɔn n'o ye yɔrɔ o yɔrɔ i k'a ɲini ka tawhid la dɛ i bɛ ɲɛfɔli k'a ye fɛn min n'a bi mɔgɔ don filankafoya la i k'a fɔ n ye i b'a sɛbɛ k'i hakili to a la minnu bɛ yen n'i ti k'a kɛ i b'a ɲini ala fɛ ala k'i nin kɛra la minnu bɛ yen n'a b'i donni na i b'a ɲini ala fɛ ala k'i mabɔ a la k'a jɛmu k'i mabɔ a la k'i turu k'a dabila i sikara i ka baara fɛn fɛn ma ko tuma dɔ nin bɛ sɔn filankafoya ye i sikara baara fɛn fɛn ma karamɔgɔ ɲini k'a la karamɔgɔ yala ni baara min filɛ nin ye filankafoya baara de wa walima nin tɛ filankafoya de baara nin filɛ nin ye juguman de wa walima nin juguman tɛ o de kama ala taala ka kuranɛ kɔnɔ fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ko a ye karamɔgɔw ɲininka a ye dɔnnibagaw ɲininka fɛnw na ni a sɔrɔla aw tɛ fɛn min kiri dɔn a ye mɔgɔw ɲininka a la an kana da de an kana dan groupe ni kelen ma an ka dɔnni ɲɛɲini diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a ɲuman i b'i mɔgɔ ɲininka mɔgɔ min ɲuman diinɛtigi karamɔgɔ dɔnni ɲininka a bɛ min bɛ bɔ fili la an k'o ɲininka yarabi ala ka dɔnni nafama nɔgɔya anw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye ala ka laban ɲuman di an ma tawhidu ala k'an balo a kan tawhidi ala k'an fatu ala kan tawhidu ala k'an jɔ a tigilamɔgɔw ka groupe la lahara jɔ don yarabi ala ka yafa ma an tilenna an sira yɛrɛ la ala k'an tilen yɛrɛ la ala ka laban ko ɲuman nɔgɔya anw ye an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye ala ka garizɛgɛ ɲuman d'an ma ala k'an kunnadiya sababu ɲuman ala k'a d'an ma gɛrɛgɛrɛ dɔnma na bonba ala k'an kisi a ma kɔnɔrɔfili bonba mari ala a bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kan an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala k'o tigilamɔgɔw ka jɔyɔrɔ in kan kɔnɔrɔfili ala k'a wuli fantan gɛlɛman ala k'an kisi a ma fantan gɛlɛman ala k'an kisi a ma an bɛ Alahu taala deli ala kana lɛrabi d'an kan lɛrabi min bɛ kɛ sababu ye k'an fili lɛrabi min bɛ kɛ sababu ye yarabi lɛrabi min bɛ kɛ sababu ye ka ni an ka limana tɛ se a kɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara kungo kan an ka kungo kan lahara jɔ don ala k'an kisi o lɛrɛbili ma a dɔ mana bonba ala k'an kisi a ma mari ala an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka hinɛ an ka banbatɔ la ala ka hinɛ an bangebagaw la minnu fatura ala kɛlɛman da kan minnu balo la ala ka sijan ni kɛnɛya kalifa an n'u ma an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala k'an laban ɲɛ Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin